Good morning, everyone. We are in Group 7 and we are here in front of you to report all about Chapter 7 in reading Philippine history, which includes the topic of other contemporaries, retraction of Rizal, reason of retraction, major argument of retraction, case against the retraction. Cry, pugad lawin or balintawa. The Masakay exposed on the cry, Bantas on the Masakay cry exposed. Yeah, that's all our topic for today. And let's start for the other contemporaries. When we say contemporaries, it refers to people who live during the same period or era and approximately live at the same age. So kung atong sumahon balik kanang it talks about the person nga kanang natawo sa boat nga tuig at tas boat pud nga panahon kumbaga era first anang kana sa unang panahon karong nga panahon nga generation by generation. So first is the Father Salvador Pons and Apolinario Mabini have briefly spoke on 1972 about the two other figures of approximately the same generation as stated earlier, those just treated but without no direct contracts with contemporaries of the event. So let's talk about Father Salvador Pons. Kinsa man siya, si Salvador Pons, an Augustinian priest, came from Philippines in 1884. So naabot siya dito sa Pilipinas pag 1884 na. Spent much of his time in writing against friars and cooperating with the founders of Iglesia Filipina Independiente. Salvador Pons wrote two books, the Palacios account and the account of Burgos. Palacios account contains no facts that could not be found in Montorio y Vidal, and then an account of Burgos naman contains a series of biographies and bibliographies of outstanding Filipino circular posts. So, kani sila duha, si Apolinario Mabini, gani sila ang mga naing nasuwat nga mga books during related sa other contemporaries. So, naabot tayo uban nga mga kanang mga kuan gihapon people or kanang mga sinaunang tao nga nag-write po about books about nga ni-contrar sa ilang mga gipangsuwat about sa una. So, Father Guillermo Abido published provoking the Manifesto F. Burgos in 1964. Tapos si Mabini Apolinario, nakailan naman taan yung tanan nun Mabini Apolinario, since elementary, kuan na naman taan so dili na lang ko mo hatag o kanang other pa nga kanang background about niya kay most of us nakahibaw naman anak niya, kailan naman ta. So, Apolinario Mabini devotes one chapter of his posthumously published work nga iyang gitawag og La Revolution Filipino. Kay mao man siya sa nagwalang revolution sa Pilipinas sa mga panahon. So lastly is si Manuel Artigas y Corva. Worked extensively on Philippine history. His major work was Los Succeeds in 1872. Now, mo siya ang contemporary. So, kani contemporaries is the reception of this article has been that it is impossible to write a satisfactory account of the Cavite of Tiny without the critical reapproval of those published contemporary contemporary accounts, for none of them alone offers a fully satisfactory of narrative or explanation of the event. Kumbaga, kani ilang mga gipangsuwat is wala pa gyud evidence or kanang makakamatuod nga sulit gyud ni ilang hinuod gyud ni siya ana ba. Bali sila tanan is kanang lahi-lahi man sila istorya, lahi-lahi sila gibuhat, and then si Apolinario Mabini o kani si Juan Salvador Pons during aning pagsuwat nila, during aning pagsuwat nila sa other contemporaries, wala sila directly sa place, kumbaga gisuwat na lang nila babase sa ilang mga hibawa report. So now, mao na to ang other contemporaries na mag-start na po ta sa retraction of Rizal. So before ta mag-start sa retraction of Rizal, kay ilan naman ta ni Rizal no? So when we say Dr. Jose Rizal, what would be the first kaning
kanang explanation or kanang what would be the first kuan nga mukimap sa atong mind? Ikaw, niya si Rizal. No. Right, during elementary hangtod high school, kailan naman tani Dr. Jose Rizal? Kinsa man siya, David? Ikaw. Our national hero, di ba? Si Dr. Jose Rizal. Oh, mauna siya. So, now, pagkamatay ni Jose Rizal, dili na rin gawa sa kanyang retraction. So, before sa book natin makita nga, sa retraction of Rizal, na I quote dito nga nakabutang nga, I retract with all my heart whatever in my words, writing, publication, and conduct has been contract to my character as a son of the Catholic Church. Kasi si Rizal na po na sa Catholic. So now, when we say retraction, it is a statement that something you said or wrote at an earlier time is not true or correct. Kumbaga, kanang ang imong isuot dili gani tinuod mao na ang retraction, meaning sa retraction balik baka gani sa istorya lang. So now, the topic about the reason of retraction, Hazel in 1965 conveys on how unfortunate it is that some people speak and write about retraction without really knowing what Rizal did or did not do. Kasi during magdaan ng retraction, si Rizal wala na, namatay na siya. Kaya ito ba, katong i-usil mo si Rizal, di ba? Usil, o. Pag naggawas ng punuhay ang retraction is wala na si Rizal, so dili na siya makapa-prove siya. Pag galing usis na ito, dili kay kanin na. Kuwan base na lang po ni sa kanang ipangsuwat po sa mga tao, labi nagkontra ni Rizal. So, next ani na topic is reason of retraction. So there's three reasons of retraction of Rizal. First is mga reason nga nang gi-retract siya ba? Yeah. So first is to save his life and town from further persecution. Kay kanang gara naman ang mga uban sa una, then to give Josephine a legal status as his wife katong iyang asawa. Kay lastly is to secure reforms in the Spanish government kay during man sa Spaniard pagkuan sa una sa iya. And then next topic is major argument of Rizal. So naay six kabok nga major arguments sa Rizal kay Rizal kay Dr. Jose Rizal. Kay kuan man sa una kanang naay ni baba gani na dili na tinuod ni naroy ni tinuod na siya gi-retract pero wala. Ang major arguments of retraction, first, the document of retraction was kept secret. So wala dyan nahibawan ni sekreto ra nila. Yeah. And then second, the request of Rizal have been and the original copy was both denied. Kaya during aning retraction, ang iyahang pamilya nag-request o kanaganing copy, original copy kay para makatuo sa sila ba nga na retraction, wa sila ika-provide. Mo nang argument to be kay ngano wala ika-provide kung tinuod man gani. Then third, Rizal burial was kept secret. So ang paglubong ka Rizal, sekreto gihapon wala gyapon nahibao. And then no masses or funeral was held by the Catholics. During pagkamatay niya, di ba, mostly sa iagi magod sa kanang sa simbahan para magpamisahan. Katong time wala. And then ika-fifth naman kay he was not buried in the Catholic cemetery of Paco in the ground. So wala sa siya nilubong dito sa cemetery sa Catholic. Wala doy kuan makita nga ditugod siya. Kana ba? Ako. And then last or the last one is there was no entry of the book of burials of Rizal was buried in the page of documents on December 30. Yes, December 30 na to siya na and it occurs on a special page where special orders of authorities are indicated. So kung baga wala gani di ka makakita sa notebook or sa libro sa history sa Pilipinas na naa dito si Rizal, diri si Rizal gilubong wala, sikreto ra tanan. Mao nang dako kayo nga mga major arguments sa mga kanang kung anong inunana ba. Kay tinuod gyud di ba dapat naka-provide sila mga evidence na magpamatuod na tinuod na ilang istorya nga retraction. So tungod ani na we define nga thesis against retraction. Na itulog first kay the retraction of documents is said to be forgery. So maka-ingon kita bisag kita no kung wala ebidensya maka-ingon sa forgery na kay di man natino, di ba? Mo na first nga kanang case. Tapos second is
The main line of argument against reconstruction is a claim that orders, act, or facts do not fit well in the story of the reconstruction. Kumbaga, ang mga storya sa tao, dili wala gani nagkatugma-tugma. Normal din na mostly basta gani mamakakano or kanang di ba may kitago ka or mamakakan ini may bawal din na nimo kay nga baka na kay dili mo gud itong na ang mga storya. Tapos, number 3, the last one is chief line of argument against restriction that is out of the character. Kumbaga, murag dili siya wala siya sa character niya ni Rizal. Nga naman. Mo ni siya ang mga kuan sa about sa kanang sa restriction ni Rizal. Bisag karon mo sa kung bisag i-search niyo sa Google anything or sa mga notebook or basic mangutana ka sa mga mga tao or sa kanang mga kaluluhan nato. Ang kanang retraction oversight kay wala pa gani siya na-implement or wala pa gani siya na-finalize kay ngano questionable gihapon siya, controversial gihapon siya kay wa man sila ebidensya nga magpakatuo. Bisan pag moingon sila nga mauni na amay na gusto kay sa nga mauni iyang kuha wala kay during ato nga time si Rizal patay na dili na siya makakuan siya kaugaling kay patay naman siya ya wala ko sila ebidensya manahantod karon questionable gihapon siya nga issue. So, maura to tanan about sa other contemporaries until dito sa case against the destruction. Loving or the Balintawak. City of Pugadlawin or Balintawak. Cry of Dolores in Mexico started on September 16, 1810. Ang cry kuno of Dolores kay dito na siya sa Mexico. Then nagsugod siya September 16, 1810. Then the cry of Waipiraga in Brazil was started on September 7, 1822. Ang kaning Waipiraga dito na siya sa Brazil. Then nagsugod siya og September 7, 1822. Then the cry of Matanza in Cuba was started on February 24, 1895. Then ang kaning cry of Matanza kay dito na siya sa Cuba. Then nagsugod ni siya pag February 24, 1895. Then kaning cry of Balintawak dito na siya sa Northeast in Manila. Then nag-start ni siya og August 26, 1896. Then Manuel Sastron is a Spanish historian Spanish nga historian nga nag-institute phrase for the Philippines in his 1897 book. The Cry of Balintawak is a major turning point. Usa kuno siya ka major nga turning point in the Philippines history and the subject of controversy. Then Andres Bonifacio is assembled in Puok Kangkong in August 1896 and demonstrate the cry of Pugadlawin on Oaxaca. Then kini si Andres Bonifacio kay nag-assemble doon siya in Puok Kangkong and in August 1896 og demonstrate po doon niya ang the cry of Pugadlawin. Moro to. So, Guillermo Masangkay, a Filipino revolutionary and historian, exposed the controversy surrounding the cry of Pugadlawin, or Cry of Balintawak, which marked the beginning of the Philippine Revolution against colonial rule. So, si Guillermo Masangkay kay usa ni siya ka Pilipinong revolusyonaryo at manalaysay ang naglantad mo ni siya ang naglantad sa Pugadlawin o Balintawak. Mo sad ni siyang nagmarka sa una nga revolusyon sa Pilipinas laban sa mga kolonyal nga ilahang gipamunuan. So, Masangkay account revealed that the cry did not occur on August 23, 1896 in Pugadlawin, as previously believed. Instead, he claimed that it happened on August 26, 1896 in Balintawak. So, mo ni sila no, si Masangkay kay wala sila nituo nga it happens on August 23, 1896.
Instead, nituo sila nga this happens in August 26, 1896 in Balintawak. So the summary is in July 7, 1892, founding the Katipunan. In March 21, 1895, enrollment of Dr. Pru Valenzuela in Katipunan. In August 5, 1895, Dr. Rizal arrived in Manila. August 27, 1896, Dr. Pio Valenzuela presented himself denouncing the Katipunans. And December 30, 1896, Rizal used show because of Dr. Valenzuela denunciations. 1899, Dr. Valenzuela was arrested by the Americans and then much later suffered. Pantas on the Masangkay Cry exposed. So, Father Marciano Gel, Parish Priest of Fando, the one who exposed the existence of the Katipunan. So, mauragid ni siya po ang nag-expose of nag-existence sa Katipunan. So, si Teodoro Plata, Adis Mars collector of the horse driven dream. So, si Teodoro Plata, kay mo ni siya ang collector sa mga horse nga mga i-driven dream. Order for an uprising. Teodoro Plata, the underground of the Pru Valenzuela, did not oppose the idea of an uprising in vain worded. Did they have the reason to free? So, si Teodoro Plata, no, kay wala na lang niya gidayon og opposed ang uprising in vain. Para sad na sad sila'y makuan nga free. Sad sila'y kay si Teodoro Plaza kay wala na lang niya gidayon yun. Kay para sad naa sad sila'y reason nga ma-free. What which caused indignation? So, certainly, there is cause of indignation. Doon ay cause sa mga indignation. When one out of verify cause dumped, open the name of already did, so implicate them and even undermine their humor and sworn loyalty before the Katipunan.